आमचो इम्पॉर्टंट म्हणटा 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो पिल्यान येता आणि तो जर जालो जाल्यार मेजर आमच्या वाठारांतले सगळे आणि आमच्या सायडीन कलंगूट जी कन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय सुद्दां उदकाचो जो इश्यू आसा हो सगळो 100% सॉल्व जातलो. आमी प्रायोरिटीचेर हो 15 MLD प्लांट फुडें व्हरत आसा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हितून आमकां भरपूर सपोर्ट करता. सो म्हाज्या हिसपान विदीन आमी ट्राय करताले बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट एका गो हेड मेळटा काय म्हणून, पूण म्हाका दिसता तेज्या पयलीं जावचो ना तो, पूण 100% बिफोर जून वा जुलय हो आमकां हेजें कंप्लिशन मेळटलें आनी आमकां तें स्टार्ट करपाक मेळटलें. सर सोशल एक्टिविस्ट जो आहा पळय ताणें एक एलिगेशन तुमचेर घातलां की हिल कटींग त्या वाठारान वाठारान चड जाता म्हणून सर सियार झाडाची परमिशन लागना आनी सेकंड कोको बिचार खंय तरी एक जेटी येवपाची त्या बद्दल मातशें ब्रिफींग करा. कोको बिचार म्हाका दिसना खंय जेटी येता म्हणून. कोको बिचार इनफॅक्ट WRDचो जवळ जवळ 4.5 कोटीचो रिटेनिंग वॉल येता, फ्लड रिटेनिंग वॉल, तो ऑलरेडी सँक्शन जालेलो आसा. फक्त तेका सियार झाडान थोडे क्वेरीज काडल्या, तेका लागून तेजे कितें आसा त्यो क्वेरीज फुलफील करपाक लागून थोडो टायम लागला. पूण थंय एंटायर स्टेज आसा थंय एक फ्लड रिटेनिंग वॉल येता लोकांक लागून, जे वर्सान वर्स थंय सॉयल इरोजन जाता, जी रेंवट आसा ती रेंव सगळी थंयच्यान व्हांवून वता. म्हाका दिसता तेका लागून आनी लोकांक लागून हो रिटेनिंग वॉल बांदलेलो आसा. आनी तेका म्हाका खबर ना खंयच्यान कळटा गजाली आनी कितें पळय त्यो, पूण आमी थंय म्हाका दिसता खंयचोच थंय जेटी येना आनी कांय येना. आनी जर तेका दिसता कितें येता आनी खंय कितें हें करता जाल्यार तो आपूण एक्टिविस्ट म्हणटाले ताणें कंप्लेनी घालच्यो सगळ्या डिपार्टमेंटान घालचे आनी म्हाकाय दाखोवन दिवचे. म्हणजे आमी कितें जर इलिगल कितें जाता जाल्यार डेफिनेटली तें एक्शन घेतलें. सर आनी एक प्रश्न हितून तो उगड करता बरोबर की जी पंचायतीची इनॉग्रेशन केल्ले ती पंचायतीचो एक पार्ट खंय तरी इलिगल आसा. ताणें ऑलरेडी कंप्लेन घातली, कोण रेलिव्हंट ऑथॉरिटीज आसा ती आपले जर कितें इलिगल आसा कितें आसा ती एक्शन घेतली. आतां तें ऑलरेडी जालां, तें घरेत रावन हें ना. आतां जालें ऑलरेडी हें केल्या, तेंच्यांनी म्हाका दिसता नोटिसूय धाडलेली आसा. पंचायतीक कितें आसा तो तेंचो रिप्लाय करून लेट लो टेक इट्स ओन कोर्स न्ही, कळटलें कितें सारकें कितें ना. उदकाची सर अपडेट सद्या कशी आहा? उदक सगळ्याक बरें आसा. फक्त कितें जाला वेऱ्या वाठारान अंडरग्रावंड केबलिंगाचो लास्ट पार्ट आसा, म्हणजे 95% कंप्लीट जाला आनी 5% उरला. फक्त तो ओपन ट्रेंच मारता आसतना जी पायपां फुट्टा ती पायपां परत रिस्टोर करूंक चड टायम वता. आनी तें ऑलरेडी लास्ट 5% उरला म्हणटा पळय तें. आतां तें सगळें कंप्लीट जालें. तेचे रस्ते करपाक लागून तो कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या फाटल्यान लागला की बेगीन जावनी तें सगळें हॉट मिक्सिंग आमी कंप्लीट करता म्हणून. सो आमी ते बेगींतल्या बेगीन बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट सगळें कंप्लीट जातलें. तो रस्तो नेरूलच्यान जो कोको बिचार येता पळय मदल्यान सगळो फोडलेलो तो रस्तो सद्या पेंडींग. टोटल तेका ती दिसा आनीक आमी थंय हें केलां, अंडरग्रावंड केबलिंग घेतला कोको बिचाच्या हेका. तो 8 दिसान कंप्लीट जातलो, पूण सगळे टोटल रोड जे आसा ते कंप्लीट जातले.